jokko njalo fogole sereer yaay ngidim na nun jokko nuna njal ngidim gango na ngidim jofan inum tid na jetay nun sereer faak fo xaye yaay simin na fogole anon den na yona ten fa in rek o ngolongol jafling no ngolonge no dibe no waxtu betik i ɓaato rek ngidma roog a paax a paax no ne num tid na xaye ndal ni do kenaro maak kel falakas no saate fe Sénégal kel falakas no saate fe Niakhar te ref Macodou Sene ref maire fe Niakhar Macodou Sene in way simnang maxey simna nuun yaan jokanga njal a paax a paax lay mbaas kang tam fo ɓasil sereer o simnoor fa den bo lay ndokiida no ke andoona ten refu jetaay le iyo joka njal yaan maxey simna o fog Sénégal fop mais moƴo simna nak we andoona yee o fog Sinigo parce que Sénégal in fop mbogun ndaa yit ke nem laytan oxu refna a jega ma andoona yee maaga moƴo gen donc simnanga Sénégal fop xam simin o fog a Sinig moƴo simin koy itam o fog commune Niakhar andoona yee mi ref maire fe depuis 2014 joka njal ya simnoona wene fop Macodou Sene in wetanta ne laytanoona wo ref maire fe Niakhar cosaanorit maaga ndaa koy reɗa meen dage no ministère des affaires étrangères fo sénégalais ke ndefna no gila saax manam ke xotna no manam gila saax rek bo ndiik xaye no dage refo no secrétariat général du gouvernement bo tax yaay simnonga ndax dage fo calel kene calel xar refu bo lay ngara sax no calel maire i dage koy mu ta refna calelum ten refu halal fe service fe wona saytoxan wiin we no service fe wona saytoxa den manam daal ku service fe jalta no ke tubaab a laya moyen te ref no wiin we te ref no halal te ref no matériel wo saqum i kaaga ref calel waaw kaaga jega solo ye i ngarna no kene a ɓeera teen no ministère des affaires étrangères fo no sénégalais ke na ñowa maaga no bo ndiik fi'a maaga sax a qiid bola o fadiida meeke i lamtoganga bilan ne fi'oona maaga xaye nam ge'to calelof maaga fo temps ne moofoona maaga fop fo ke jaloona ma i affaire étrangère fi'aam maaga fogaam xa qiid ɓeta fo leŋ fo ka doonuna yaam décembre 2012 bo mai 2019 maaga reɗum maaga koy ne gonne laytuna calel ke ten reɗu saytoxa halal fe maaga rek fo wiin we ndaa maaga ke xeƴa andoona yee a jega ngutatir fo calel lakas ke maaga ke moƴna jeg teen xoox to a moƴo ɗomoj no calel ke ten refu ka i njeg wa andoona yee ka moofana in gila saax te ref ambassade ke a ref consulat ke a ref bureau économique ke kaaga fop koy a ref ka andoona yee ko saytooxan te ref calel magnu parce que o ɗeetanga xaye Sénégal ke refna consulat oxey fada 15 xar ɓaxay fo ɓetik o ɗeetanga ambassade ke fo représentation ke o wey à peu près 60 donc anda ye kaaga tig maako ɓeta fo leŋ i xar wen ɓetu fa leŋ roog koy a fiya jam fiya maaga kiid ɓeta fa leŋ fo ka doonuna calel ɗomu reɗu ndaa fiyaam yit ke waagma maaga te re'u yit calel ɗomu yaam kene ke moƴna ɗom teen ten refu ye wax deg bug fen wiin we manam ke wiin we soxla'a xaalis fe nange foda neen pour toujours mbanu de soxlan o waago fi'tin naaga mais saxolene aussi ka jeg ka andoona ka ta jeg teen solo maaga no ministère faaga reɗoona o ɗeetangaan xaye teɓandongax wiin mayu we ƴufan ka gila saax ndax kene nam nu ñëwtoogun maaga ye refoona maaga ndax pexey ne bo ndiik dama ye xana jeg bo teɓandongaxe maaga moof parce que ke na ñaka teen xa ñis den a maya i anda kene koy o ɗeetanga no Afrique fop fo no sax caate ke andoona fop ka layele ka neew doole ko ga wiin we inoora teen surtout xa teɓanongaxe a lay ka mbugo ndet Europe wala Amérique wala ma da yakarna daale ten moƴu na den mais nak yakar rek a refa parce que nu ngangaan xaye que ta ref États-Unis ta ref Europe wax deg o ñoowole maaga felate me reɗma affaire étrangère a permettre axam andina paax parce que ko ga'a wa andoona yee xaye a ndefayo maaga a mbuga ngat mais billet la andoona billet avion li sax andoona yee ka mbarno njik pour a ngatin njegirano rooga anda yee wiin mayu
xa sénégalais def na extérieur i njikana den a billet affaire étrangère pour dangar parce que njegate lakas we koy njegate mais mbagate ngar parce que mbuge ngar parce que o refanga maaga Amérique wala Europe fi maaga hakkiid nangam ret bo jegatiro sax a pasala gattonga kaga ten refu ye o gatanga o xaj ku xaj erona mene soɓkino men te bugro gatin xa jom koy jom na taxa wiin mayu a mbugate ngar fagna mene i ndeta assemblée député fa andoona yee États-Unis ñoowogu ta gatat a laya ine a jeg xa Sénégalais xa mayu xa ndef na États-Unis fok da ngatoyo parce que no pet a jega ten wa na xaye no pet ke ngenata mais ye leyne de changer yo i ngooy consul fe États-Unis fo ambassadeur fe i leya dene ɗeetan yo in xa Sénégalais xe ndef na maaga fop a mbaro ngatiid parce que ka njeg coono ye da mbi'na recensement fe ye i mbi'na billet ke a jega wa leyne ngat ke yo we ngat ina maye dara parce que jom wax dëgg oxu retna na koɓale koy fi ma kiid nangam ret bo a pasala gattonga sax jegino lakas we ke moƴana den da ndef maaga a ngon maaga sax mais plutôt que da ngar no xaƴa ne da ngatit ka sax a moƴo xede ke da mbaas ina meen manam ten ref ke seerox leegna mo a koɓ mo mbin mo a koɓ mo mbin xana ka koy yaal jom nangirano buga lakas ke itam coono fa andoona yee a reɗ'a maaga ten refu we ndetna maaga ba ñak a ñakit maaga xa ñiis den a mbaro ngat to a woora nuun ne xaye o ɗeetanga Sénégalais la andoona yee ka ñoowa a waro gatnel a waro inoor États-Unis xaƴa a mayanga ba may 1 million xana gattin a seeranga ba seer mais a refanga xa andoona yee ka ñakit maaga o ñiisum xaye kena gatit kan mene waage ñako mot 3 4 wala parfois même 5 millions ta ref tig seerul maat ne nag a jega kees na andoona yee a fiyan affaire étrangère ta ref million téeméer ɓetik 500 et quelques millions ka andoona yee ten refu pour dimle ta Sénégalais ke ndef na gila saax fo aussi oxu andoona yee ko ñakit maaga to fogof mbagirango ɓisiidoyo maat ne a jikanong a pasanong na avion o gatid o dalo fa gatid a gatanga itam ke moƴna may wax dëgg xana jeg ka andoona yee ɓasil ne xana cooxel o ten a damtel o ten mais fafanga maaga wo ɓeera maaga na kelfa nene saqna ke andoona ten o refu ne gila saax to o ref maire tam damere yo ñaaxir ne ka waratila fi'el kam caate ke ndefna took fa ndax malwe an ke ta andeerna teɓandongo xene aussi an ke ta andeerna i kene moom a war a jeg parce que gimaame a jega wana ndeta to xaƴa yaakaar na ɓisa den xaƴa ananga ye a xaƴnanga ke na cunga den maaga xaƴa ndet ke mais it koy kam gime a jega andoona yee jege ka goona laya den xaye bo ndet ke parce que mi fene xaye um layanga den ee ban ndet xana lay kam ted mene ten taxu bugim o kiin a ret we ndefna maana ba ƴut aussi mayu teen ka lay ban ngar mais o layanga te ga'ano ka soxod buge i teki ten oxa maana ba ƴut so buge i ngar mais ɗeeti ke xewna fede faak Air France avion la na reta o ndeɓanonga jeg na 17 ans a kiid xar ɓaxe fa kiid ɓetaɗa a roq me pono ke ndoka bo yeta fadna aéroport Roissy taxon to kene ka kene maya to oxe fi'na kam gime xeƴa o ñako ando parce que oxu andna avion ka fadna 9000 mètres manam 9 kilomètres took fe andoona yee waagatiro xaad température fe xana ref moins 50 degré a newanga ba new kaaga oxu na fi'an anda ye wax dëgg o ñiisof fadit kino mais a kaala kene aussi mais wiin we ka ndeta ba lay daal fadanga tant mieux fadange itam nu ku roog a fi'na daal nene yo kene koy a refa koy ka andoona yee in we andoona yee in saqu maat ne in way njala teen wax dëgg fa yàlla a jega programme mayu ka andoona yee président de la république a fi'an meen ka andoona yee xana tax xa teɓandonga xe a moofaan saate fe parce que o ga'anga xaye ke refna programme Prodac wax dëgg a jega teen exemple ka andoona yee xaye owey mbiyeloyo no saate fe a jega aussi DER fe kena layel délégation à l'entrepreneuriat aussi vraiment a jega financement mayu ka andoona yee xaye fogaame i mbadano ka fadna 40 milliards ka andoona yee oxey cooxel wiin we pour da njeg no ka da ndamna parce que maat ne moom waage xot fop kene itam fat i lay ren in fop i mbuganga ndef fonctionnaire waag ke ref
i mais sa xolene matne wino may ka ta njoxoñan a lay ye matne a waaga lay kene a sut xaalis mayu nda xu ɓey mo jigdeerna waag ke daaw ten manam ba doola nange daawanu kene aussi nam nu nan tan fo xa ref ten pexey bon we saqna calel kene fogaame a jeg kaada layna teen a laya yo ye financement kene jege o xane no maat ne fa faru fare no maat ne wala a jega o ɓay ma jigda wala a jege fogaame ke adnena ten refu est ce que o xena cooxel xana waago rabid refe sax surtout xana est ce que xana ɓekel no condition ka ando naye xana rabid parce que nag raw a fela nda rabid mayu na in bo rawana a fela nda ndabid ne wax deg bes sax ko waganto fañ surtout o leya ngay halal no maat alalu buur ne da lay tan baytumaan ke seereer la baytumaan kene koy i changer angiran aussi fogaame xana ɗom parce que xaalis fene ando naye ka rawel mais maat ne na cooxtan ka rabid kan fo intérêt donc witam ku jegoona teen fexey jalik bo ke ando naye ko signer in fo wena cooxta xaalis fene fo banque o waago rabdin parce que o rabdangaan xana tax o lakas aussi a waago daaw teen tiye may nda a refanga 100 milliards sax to we eetna ndaaw ndab de mais fourage a ref ka mais ɗatale aussi mayu no den ande ren manam ɗatale warono ɓaar bo waago xeed no xaalis fene kaaga tam lakaso fogaame tam wiin we mbare mbaago mbaxtaan tel te ref jeetaay ke andoona xana mbaaga ndimle xa teɓandonge saaxu lene waaw mais mene aussi que te ref FONGIP te ref DER fogaame vraiment ke tubaab wala campagne d'information communication mayu ana fiyel ten mais ndaye yo maaga som xaye bo no arrondissement ke xaye o retanga a jega service ka andoona xaye a mbaagango lay yo nam waro reef bo jeg no financement kene te ref xaye ANCAR a jega wa mofanuna bo no arrondissement ke kene layel aussi service kene andoona yee itam den saqu développement territorial te ref u layoge na yaaga CADL ke to kona ke changer maaga aussi retanga xana mbaagango lay ne waroona reef banque aussi andoona yee den na cooxta financement kene mu retoona teen xano layele mene fo mene waro reef pour o daaw no financement ke donc fogaame xeƴa koy layime fop a mota de mais a jega quand même kana góorgóorlooxel teen ko oxu soxlana itam an me waroona reef te itam koy mote i layiranga ndigil refe oxu soxlana financement maat ne a mobiliser a xaalis a andoona yee xan waago daaw teen ndax jangeer we njege teen a las oui jangeer we njega teen a las jangeer we njega teen a las parce que tiye refe ko cooxkel xaalis fe soom ɓisin xajel non parce que a jega projet mayu ka andoona yee avant nene mbiyoogu mais i nga'a ye kaaga ñaaƴe parce que xaye mi jeganga problème dépense rawnaam xaalis xaƴaam nene mais xeƴa bom xalata lakas sax um régler problème dépense wala ɓiisonga waronma rabdan wala ordonnance fa saquma bom xalata lakas um xalat kaaga bo ƴut mais koy o cooxanga kiinoxe tiye bo ƴut encadrer in lalin me ta warna ref to itam xaalis fe itam ref ke 100 000 o rek o cooxin 100 000 ke tout de suite kam yoɓanda rek quoi xot kiro tiye fop o cooxna ten ndiki ta fi ka feluna non par o ndik a ref ko reta a refanga ka andoona yee a maya ko cooxel kene fi da ngara ɗeete fiya da ɓaat ngo coox donc vraiment a jega garantie mayu ka andoona yee xaye maat ne doonaan pour que xaalis fe o layanga yee kam bugo fi kene ke taxna o cooxel ten o waag no fi waago rabid itam i mbaftanga no dage fe reɗona maaga na affaire étrangère gara no bilang fa andoona fiyano maaga jafe-jafe ka noon ge mene ndax wiin nama mbaru ñaaxir bo gene waag manam teɓandonga sut manam kete mbiya surtout tetale gilaax sax tona ref tenan naaga xaye waxey meke no secrétariat général du gouvernement ref meen dage axin ndax xaye ya fadiidona meen xa ref ke andoona ten refu no keno yiifa to dame warano waago jal meen bo te ref o njiriñ te fog no keno cungtel i anda ye mene ye président ye élection présidentielle ke da passé na premier ministre jegate ye premier ministre koy a jegateer na a jeg ka andoona yee ten premier ministre a jaloogu a jega service ka andoona yee no premier ministre a ndeeɗu a naaq a ndeeɗu no primature ye koy kaaga a taseena
président moyu no ke andone xaye service a reɗ fo calel no primature mene refu ta ref ka andoona yee calel maako yaam xaye kena layel coordination no calel ken maat ne mene fi'tel ministre secrétaire général Maxime Jean Simon Ndiaye ten saqu calel kaaga ten adooxu mbine in fop i ndamtan donc kena layel coordination travail gouvernemental mene fi'tel ke andoona yee itam fop kena layel politique législative manam parce que saate nag foog te jeg loi xana jeg décret xana jeg règlement kene aussi calel kene fop mene in saqun anam xaye affaire étrangère a njeganga loi wala décret fa andoona yee ka mbarno mbi bo da mbi'na projet fe ba ƴut xana ɓisidin mene a ɓisidangaan mene i ɗeet ministère lakas ke andoona yee a mbara cooxit teen xalaat den i cooxa den oxu refna i mbi'anin copie cooxango ten layonge projet fe xëy mais i ciyang semaine wala 15 jours a pare anga cooxi in xalaatof no projet fe a fiyangaan bo 15 jours ke wala 10 jours ke mbadna i ɗeet we a tontoxangaayo den fop a jeg kena lay comité technique i ngooy ministère kene da ngaroyo a moof i ngalaat oxu refna cooxit xalaatum bo i d'accord no texte fe ta sogo finaliser el soko koy a ret président de la république ta signer in a jega teen wa andona ye ka nana ye texte nene conseil des ministres a signer te mais koy leya nuun ne ke moƴna may na décret ke nange ndefa conseil des ministres donc kaaga aussi calel magnu yo o ɗeetanga xaye no xiid ole loi podne na mbootel assemblée décret ke président de la république a signer a arrêté ke andoona yee ministre ke ka signer anoyo calel magnu yo i lakas ke itam ke andoona yee ten wiin we moƴ nga'a ten refu yee affaire sécurité alimentaire xaye calel kene service fe saquna no maat ne mene refu o ɗeetanga yit malnutrition service fe saquna mene refu o ɗeetanga lutte contre le sida aussi service fe saquna mene refu bo ndiik lakas ke itam ke andoona yee intéressé a wiin we ten refu yee maat ne o xiid olu refna a jega xalal fa andoona yee ka xotan a lay ka damtan association ke um leyangaan façon ke fopo kene aussi xalal faaga aussi mene a refu fo lakas donc in daal calel coordination calel ken maat ne ten i saqu sous l'autorité du président de la république parce que nag waamo lay daal présidence rem mbin maak ne i ndef mbin ndem ne i o ɗeetanga yit i ngoɗatire pour i ndet présidence soxla ye sax o auto ko fudwa rek a qalale rek waaw traverser ka rok présidence naga mosa kon nak te ref ke andoona ten o jala meeke i mbadid koy no waxe leya no yaal saax le décret ke fo ke te bugna no saax le foga ten xaye te xool xooc bo ɗaqaan mayu ke wiin we nge'ata kam saate fe te mbid men te mbat meen kaaga nak a jega ka andoona a roka ten no gaaw feke sutooritna a nar no continuer te ref ka andoona daal a ɓelaan lool xaye i nge'a no gaaw faana wo tam roka ten maaga panele Niakhar nam ge'tu déjà kene andoona ten refu ke ma yaal saax le yifa joko njal kene moom fogaame président a layin te ñakno lay ka ref ka andoona yee o xool fo xoolan waruna na in bés fu yokkooxoona ko waro gen teen ta faño itam a xool a cek ne seereer a layta a xool a cek to koy o ɗeetangaan Sénégal moom ndigil koy a xool a cek i saqu manaam mbindof daal fa ndokof xano leelin bo taxoon xano curaayin ndaa koy ndoɗ ke fop o sutanga rek o deɓin te mene itam te mbed no maado mbed no maad koy ten tarde nooru in no affaire a qoolan ten taxu président laye ndiiki xana instituer a fiyan ndax ba ƴut ngool ngu refna samedi fa eetaan fe te wiin we fop Sénégal mu kiin a genna nu mbokatoor ngoolandoyo kene itam te adin teen we andoona yee den ndef maire ke parce que anda ye jaraaf ken caate ke aussi waagiro xoolan to adniro den fo conseiller ke ndefna maaga fo chef de village ke
fo association ke andone rewwe fo gorwe faxte banonga xe fogame adna nge wene o buga nga xolan fogam soti ke ten taxu donc depuis samedi fait passé na tiyene commencé a fe na garata fogam le 1er février ndax roga ref ka in koy mana Niakhar i mbi anen Sénégal fop moyen ke nag in maye itam parce que a lamtaxa brouette a lamtaxa rato a lamtaxa pelle fo lakas no kaga foge no las nun wala a fogana las in mais itam xaƴa doole fe maye pour i mbaag no mbiit ne i mbugtuna ten taxu i leye fok i moƴo mbokat we andoona yee fop ka mbaro mbog teen ten leyanum ndiiki ten refu jaraaf ken caate ke chef de village ke xa teɓanonga xa andoona yee ka mbokatoox den fop a njeg no association ta ref no ke moƴena na ref ASC ke rewe aussi ka njeg des groupement wene fop ka i mbaro mbokata den ye i mbina Niakhar naaga itam i njalit un sous préfet a xooyit a i mbokatoor no tig taɓu nak parce que jumaling i mbi'un réunion faaga ti war u ref no samedi fa no gaaw fa ta ñof u i lay u yitame i mbuganga tiye ref ka andoona yee itam xana waago ga'el bay pictor parce que xaye o ɗeetanga Niakhar ref na caate xarɓeen tadik fo caate ɗik o xotanga Niakhar rek village centre Niakhar rek xaye fogaame bonga no xoolan no ñaal leŋ waage ref latim koy caate lakas ke ten tax i leye comme ka i commencer a i ɗeet mbed ne andoona yee ten moƴu magin Niakhar inoor na mbin labe a ret bo dispensaire fa eetu fa i leye maaga i ngoolan ka i mbiyan itam wax deg no mosu 10 heures bo midi et quel i ngoolanda maaga no ke na gara itam xan i moƴo ngorgorloox teen nges ne sax layogaam fo secrétaire municipal mana commune leyne budget fe nena gara i mbara ɓaat affaire xa brouette fa a tato fa a pelle en tout cas ke andoona fa xa lelir comme ndiiki o ngoolo ngu refna xan i mbi'in te itam sax ka refeerna no ngoolo ngu refna sax ne i mbi tan xa jeune fo wu andoona yee no 32 village ke ka leye ka mbugo mbi opération ne ta laytel set setal ka i ngota matériel fe coox na den auto le ɓisan na den a pare anga da numtidina est ce que refanga no ngool miñ ke non a faaxa fogaame ke président bug na ten refu i ndet bo wiin we a mbetandooxe bes fu refna ka mbaro ngoolandoyo mi naaga ga'tanum parce que nag ref ke ye o xoolandanga rek bo xoolandata o ngoola fat mais ke moƴna jeg xoox pour mi ten refu wiin we ande xoolan a faaxa de mais ñako rodgan ten moƴu to mene itam problème maako no in sénégalais ɗeeti xaye puus ke xa kaasa xene na layel goble mais problème maako xaye roki mu saate fu rokoona xaye kam saate fe fo bo sutwan ɗeeti puus ke na yeta no ngeñ ne ɗeeti xa kaasa xe ndeɓeena fo lakas heureusement maat ne a jega loi fa andoona yee a wote e tankene rek no décembre pour fañtat koy puus kene fo xa goble xene andoona yee mu toloxoona xaye café o jikin yer deɓin kene moom il faut que maat ne a moƴo ñaax teen wiin we mais itam koy sanction jeg est ce que refe maaga tigi ɗangta lele o kiino fi maat ne fañit to top keren bota d'accord am fo ga'a o kiin a andange waaga leye ande encore que sax na tubaab ka layele nul n'est censé ignorer la loi maanaam a ɗat o leŋ warino ñako an mais kaaga i mbaaga d'accord fa layo rek a jega ɗata ka andoona yee mais o kiinoxe koy o lalanga na ɗatale wetan no ten bo ta andin a fiyatangiran wax deg wara xawin ta ande kene o loqole xaƴa ten na tax ka ta suptoox donc kene moom d'accord ama paaxe boy yok na wiin we bo ƴut kena doonoox ka ten itam a layanga ye amando ta amandel xana tax itam wiin we nanena mi fop xana ngalatata avant de mbiya tigo rek leŋ ke a fafanga toɗgana len leya ten puus ke leya den xa kaasa xene wiin we ndeɓa mu refna nda koy ɗeeta ye lele o kiina ƴufin manam a auto
bo waga te ƴuf te retna o mbeda donin maaga danaka a weecin est ce que kene fop o ɗeetangaan surtout meke refna no taax ke mat ni est ce que ware waago eetit maaga sax bola te retano leŋ ke parce que kaaga xatala Ndakaaru lool fo caate maak lakas ke kam saate fe Sénégal i mene aussi fogaame bom d'accord yi daano commune Niakhar fogaame nu nane itame a jega brigade nationale fa andoona yee ka waro gennel pour ke andoona fop ten ande ke laya ten tubaab la encombrement manam o auto fa paan o xaƴin no mbed ne voilà ku fi'na daal o sutin deɓin no mbed ne kaaga président laan no xoola ke na ngara xan brigade nene brigade de lutte contre les encombrements xana gennel fo wiin fo moyen vraiment teno taago wida a waago fexey bo kene a wañoox parce que kene aussi problème maako saate koy waage refe ku felonga rek o fi'a i donc fogaame brigade fene a genonga xana faax mais it lakas ke nu nga'a quand même depuis le mois de mars wax dëgg le ministre Fofana saqna affaire calel kene wax dëgg Dakar xaye nu nga'a ye ped mayu fa a place a mayu xaye ne da nana ina wax dëgg a tane a paax cooxit ka rek misaal leŋ oxu anina stade Léopold Sédar Senghor ne tanan ina ke wid'una ne tanan ina o fad maaga xaye wax dëgg o ande koy a jeg ka fi'ena meen to itam président a cooxta ndigal pour kene a continuer ministre fe itam Fofana Abdou Karim oxe jalano kene in fop koy i mbaro ndamtin i parce que o xoolol saate fe moom wax dëgg tig in fopo ande i mbaage mbod to saate fe in xoole numtooxidanga koy no Niakhar toujours no opération kene ye kene fadida a soɓa no ngool octobre fe passé na coopération allemande na layel GIZ a jega programme na andoona yee ka jegin pour no commune xarɓeen ɗik fo commune ɓetik 25 commune no Sénégal to i mbog teen ta jilu in pour a fiyana in ke tubaab ala centre de tri et de recyclage des ordures centre faaga da layu ine koy pour nu njegin xan ke eetna conseil fe a ɗeet lang ka andoona yee a mota 1 hectare ta woote ine maaga centre fe war ref kaaga i mbi'an depuis le 26 octobre fe passé na da layu in itame xan nu njeg mal na andoona yee manam GIE fa andoona yee ten na saq ka calel ke kaaga aussi i mbi'an bo ƴut da layu in itame fok i mbokat te faño ref del ka andoona yee rek maire fe fo conseiller ke soom den na mbi'kanoyo donc ke da lay ina in fop mbeto compte fo kene fop i mbi'an donc in way cunga calel kene a sotanga itam kena cungel no centre de tri fe ten refu ye mbalit ne retanga centre fe ka ɗingkel ref ke ka andoona yee ke tubaab ala dépôt sauvage manam ma andoona yee ko gar ka rek juma mbalit ne ta pitooxa mumeen ke ngara xa ɓoox axe muus ke non centre de tri ref ka a ɗingel a ɗingange itam xana jeg matériel ke andoona yee den mbaru teen bo mbalit ne garanga xaye a fadiid na sartale parce que nag aussi i njegee koy benn fo lakas ka andoona yee xana voilà a garanga mbalit ne a doonange da ɗeet ke andoona yee perméable o to andoona yee ka waaga doonel maana ke refna xa moon andoona yee a waaga recycler el ta doonel maana ku andoona daal ke tubaab a laya a waaga récupérer el ta doonel maana a ɓisel a récupérer kel parce que nag mbalit ande ka laya xala wuruso i andiran mais a jega caate ka andoona xaye mbalit o leŋ deɓatiran maaga wiin we sax ka xicran donc a fiyangaan ke andoona fop ke tubaab a laya a waaga recycler el manam a waaga xotatinel a jalkel lakas a jirinotel ta xotel a ɓisel maaga ke waagna ref engrais aussi parce que ka i mbeecan ga'a mbalit aussi ɗaaq ke mayu teen xaye a waaga dakoox na qol axe ta ref ka andoona yee ke tubaab a laya engrais naturel refee engrais chimique fa andoona yee sax a waaga atida in tigoor ke lakas ke andoona koy waaga no recycler manam o leŋ waage fi teen tig xana jeg incinérateur maaga ka andoona yee xana doxin no itam no norme ta fiyel donc i yaakaara yee kaaga bu ta sotina affaire ɗaaq ke
kam commune Niakhar vraiment layime nag fop xana soti mais fogaame daal jafe-jafe kay jeg coono kay jeg na ten mayu teen xana wañoox mais caate mayu monsieur le maire ge ɗeet na meen ten refu ye mais manam ɗax kene ngel ke yipatel mete ɓaxatel mu jofnoron wiin we mbugo mbañ laya ye xëy na hectare fo lakas laya centre nene ndax kene tam nuun way njetaaya ten fo ɓasil ne bo ande xëya kenu mbug na fop a fadanga xëy na ñako nanor jeg kate ten joka njal leyangang ndigil même une hectare fene i mboote'na we ngenna a Mboltooñ parce que no saate Mboltooñ a waru ref bo sutwa Niakhar reta Bambey a Mboltooñ anda ye ten o eeta daaw na canonof Pama Mbele nu layel Fasaw maaga refu mais a jega wa layna no saate fa ye ndakore in way mbaxtana fa den nag bo ndiik parce que in a jeg ka andoona yee a ɗac cooxngo ten ndaa o refanga kam o fog itam to anda ye oxu layna commune rek o layo fog parce que ga'kiro muk doxandeem xaye a waago ref maire Niakhar oxu refna maire maaga parce que ko maaga geno d'abord donc ten taxu i adna toujours waxtaan comme kam ɓasil i ndefu kam a fog baya andoona koy ye i ndetanga koy bo sis i ngot koy ke ɗata ci'na in waaga a jega wa layna ye dalke ten i ndeta maaga i mbi'a maaga réunion ɗik bo no tadik fe falak na yoonam maaga fa sous préfet sax no kinan i mbaxtaana fo wiin we a jega bo ndik wa layna ye ndakore ndaa yit a koom i laya dene ɓaat yo mbaxtaan kam nuun i mene koy um bugo wetandit a paaxe ke i mbi'a ka doonoox na ɗat parce que conseil municipal ten woote u tiye a ɗat ten a cooxun pour ta woote lang ke a cooxtin me ta warna reef fop a reefa maaga to itam ke i layna den a koom ten refu ye ke i mbi'a refe décharge sauvage ɗax i parce que a jega andoona yee ye i ngarna ka laya ine maire jegiro ka ɓisiida in ndax mbalit um laya dene ɓisiidima nuun mbalit xeƴa xam ɓisiida nuun mbalit itam ndaa mbalit ne pour te jiriño parce que ne layma kene a jeg ka weec'uma a jega GIE ne andoona yee ten na saq ka calel kaaga andoona yee i ndama ye ka fadna wiin teemeed bo wiin teemeed fo xarɓeen ɓetik xana mbaago ndef teen mais kaaga aussi xana tax wiin a njega teen tig a neew donc mene daal ke bugma ten refu dalan xala waxin wiin we i ɓise wiin we mbalit na andoona yee xana lora den ke i ɓisna den ten refu ye xana jeg ma andoona yee xan mbalit ne a waago jaltel maaga ba reef a ɗat to gaañ ke o leŋ kaaga ten i njugu ndax deno tam xana nge a qoox den no jaajel we na njalka maaga yaam kene fop aussi a foga no ke na ɓisiida ñaka noonu tege ref comme saate of to ge'kiro teen a xooxof iyo ten taxu itam i laye GIE ne parce que projet ne kaate fok GIE a saq calel ke GIE ne nag ye comme ka jamp u a jega na njaltuna ndaa itam anda ye GIE manam mbootaay nu refna rek a jega wa andoona yee xana adwaninoyo parce que xaye o layanga ye GIE xano ɓis bureau président trésorier secrétaire général mais koy wiin teemeed fo bono wiin teemeed fo xarɓeen ɓetik ke mbarna njal teen a saq calel ke kaaga ref ke maire ref ke conseil municipal ref ke lakas we ngenna no saate fa eetu a Mboltooñ den na saq ka kaaga bala o lakasa a ref a rokiida teen kene aussi wiin we kam bug a paax de andinoyo waaw jega mandat faleng im jumangim na Niakhar no mairie fea mandat keke tam a jega ken nu ɓaata neena wala manam xicir lakas a garaxina no xen na adwan ka saate fe Niakhar ndax xaye no calel ka jaloona maaga xar ge'o ye a reɗa ka andoona bugɗaano no xeeñof to te jeg ɗi jafe-jafe wala jalte jale to roog a fi bo a soɗa xaro waaw a jega de a jega a maya nag mais comme i mbadafule no bilan parce que a jega laxama ye a jega sax maire ka andoona yee mbi'a bilan mais mi nag kam lay fi kafulim bilan parce que layano comme ka i ɓaatanel mandat fe fagafule mandat fe koy ba fagna bo waxtu bilan fad xan i mbi bilan ɗatale xa jeg kino wa fi bilan no keta mais um xotanga pour ren waamo lay no ke moƴaxama fel no ke i njalna ren ten refu affaire lang ke nu anda ye caate ke Sénégal fop ka maakaayo o retanga xaye commune Niakhar 32 villages a jega
caate ke andoona yee limangaan Niakhar centre fo xooxoodum Sangaye Yengele Sorok oxu refna anda ye caate kene den moƴ magin no 32 village ke i leye koy fok ke tubaab a laya lotissement fan i mbi'in maaga pour i mbexey daal bo wiin we ngar ke a ngenit nu felitna den waye andoona yee o feet xaƴa xano obligé gefa pindin wala yo daawin i leye non ten taxu Niakhar o xotanga Niakhar centre no a jeg a lotissement mayu ka andoona yee ka pictoox'u lotissement 2005 cité des enseignants alignement Niakhar 1 kaaga fop a jeg'a ren i leye ka i mbokat ka fop te ref lotissement fa leŋ plan fa leŋ plan faaga i mboote an no ñaal xarɓeen ɗik fo ñaal ɓetu ɗik kene no ngoolo ngene passé na 27 décembre te ref 2872 parcelles Sangaye aussi te fog no caate ke moƴna magin lotissement dena pare a bo plané aussi i mboote an le 27 décembre te ref maaga aussi 471 parcelles kaaga a foga no ka andoona yee vraiment a felaxam lakas ke koy wax dëgg i mbi'e itam no affaire école ke a jega ka i mbi'na teen fo lakas layanga koy no xeƴa rek projet ka andoona yee no bugaam no xiid ole ne i mbaamirna ta commencer ten refu marché moderne marché fa ngas kaaga vraiment in way njala teen bo yakarame vraiment roog oxe sot andan ak projet fa nand nene o jeg nga mais lang ke andoona yee maaga war ref jeg xaalis fe surtout waruna jal entreprise ne fiyel ba a xotel fogaame wax dëgg rooga moƴanga damte in xana soti donc marché moderne to marché moderne fe i njegangaan oxu andna Niakhar anda ye wax dëgg ke refna maaga ren actuellement refe marché i njegangaan sutin kam saate fe ɓisin mete refna xaye xan i mbaago ngendanin bo ta moƴo mos place publique fa aussi fogaame nu nga'an foyer des jeunes fe ref ina maaga dans les années 80 bo xaye ka yenat sax maaga aussi centre socio-culturel ten i mbugu mbi maaga maaga aussi terrain la xa maaga financement fe aussi a genooxa manam xalal fe waruna jal a genooxa marché fe itam a fiye entreprise fe warna fi calel ke itam andoona yee den fo marché fe na yoon ka kaaga itam a fi'an gidma AGETIP fe andoona yee ten xalal fe warna jal marché fe fo centre socio-culturel fe ten cooxna in bo na pe ake na ngara faak rek maxey layooga fo directeur général fe ka ñaaƴik Gila Sarr mais boo ta gatidna xan i yoon maaga nag pour que calel ke a mbaago commencer lakas ke it ten ref lycée moderne Niakhar ka magin a saq xa élève xa mayu a saq CM mayu ke refna maaga itam fop a andaan collège a reeɗu ang maaka ba refat lycée ndaa koy mayu manquer a maaga Niakhar weng bo ngen na Niakhar fop arrondissement fe fop sax fo ma jeluna xa kiidaxe da njalano kene soti afule ndiki itam koy i njega itam partenaire fa andoona yee i yaakaara ye wax dëgg fa yàlla xan calel ke soti bo lycée moderne fene aussi a jeg to maaga itam lanq ke mete warna ref a délibéré ba ƴut projet fe normalement 160 millions waru ref million téeméer fo million xarɓeen ɓetu fa leŋ i cungeel koy parce que nag itam oxu na damtang itam foko ɓay fa saɗik da lamta in koy itam million xarɓeen naxik 40 millions te ref compte partie o tubaab ala kaaga no budget fe i mbarna mboote normalement le 31 fene xan i mboote teen 40 millions fa andoona yee ten i ndoon ka partenaire fe fi les 120 millions i mbokatangaan lycée fe itam i mbuga wax dëgg fa yàlla xiidole ne 2020 calel kaaga itam a commencé
inge tam juma ngim garas fe la deri maga ciow nda sut wata sate fa bo xaja wayma ndax xarefu xalat nun nu garage fene fu meta tolorna ndax courant nga jega fu la maga wala xarefu ka ñaka ful na maga ta waral jiriñot mo jël wagu jiriñot waaw garage fe mom ciow le may anda itam o kin nandu nene ga kena lay asupit muta jeg na rek ciow jeg anday me garage rek na kame kam sate fa wax deug mos ate kor togu bo auto nanga garida sa wala asaret o garanga bo matit garage o det no nakko nyala dapona parce que anday o refanga kam sate fe sur kër puisque itam man dimba jamaga netanan ina mose imbaxtana kaga mom wax deug passé ata xaye we def na maga xaye taref yal xa auto xe taref coxor ke taref même be nanji ko maga njeg maga cantine den fop d'accord xaye kene awar am miñu fiyel mi itam jege fo xanim teno leng asupit mom mu ga anona rek waaw xana jeg wa anole ka lay ref ke ten mais ke mojna rek tan defu i adna waxtan le parce que une fop xu andone no commune ne genonu 32 villages ke ka jofanna sate fe mbamir sombu xay i mbag angan ta leyele commune Niakhar ten adoxu Sénégal wala sax ten moƴu no adna fe fop donc kene jeg nga in fop fogame lenke i mbugu xeƴa koy waga lay pour um ret Niakhar Bambey um ref ka oxana lay pour um ret Niakhar Fatick um ref ka ref na fo xalatum kene nom adwanga ko jabanan wiin we mene koy saxole sinig ñak fofu tam a refa ka andona xid le caate mayu ka ndef na men roog no feed ne wiin we lool wan ndax kene mbake dawna lakas we fadide Niakhar saxolaga kay foofu le moom wax dëgg fele mexena na nges ne rek waa Fatick a looloo xanoyo mais ke dal na dal waa Fatick ten dal waa Niakhar wax dëgg foofu le fele xaye waamo lay saate fu retona xa tubina xeyo maaga nda koy robine la and naye o kiin waaga tirano yer no ke moƴna may wala tubina xa lenga sax mumeen ke sax mbuga tiran kaaga moom soxla fa maako donc mene xan maat ne a damta in pour que foofu felole ref garna bo côté Ndios moon in fo lakas projet noto Ndios moon Jobaas i mbaago ndaaw teen i parce que mana kay nga na ten refu mi koy refim expert no calel kene nda kay nga ne it ten refu ye forage mayu o gasanga den hakit xa état ndaxe xana mbelo yo nda tanga fi hakit xa beta hakit xar baxay ta ref fofu xanjula and naye o leng waag gate ten donc mene moom wax deg xan maat ne a moƴo damta in taga parce que nak fofu refu o ñoow dole maire mayer nda xulay no maire aussi o lay wete genit na xulay no we o maire genit na sinik o xalat wi anon den defu xoxox we wene koy lele talo lay ki anon ten defu manam tuflax kene tambar na njegit nda kene jafe jafe o refa ndir den fu matne lele o xoxo xara wanel to manam a ciota xalalum ta refa axum to ni da daw ki anon ten xotu rek manam no xalisum kene fop jalti refa ndax maire na ma fi ta fo xoxox we ma genona Niakhar calel kene nag wax dëgg calele marto in inange coxta maat ne ten na coxtan ndayit ke waag ma lay itam parce que nag no maat ne fogum ke waag ma lay it ten refu ye maat ne o yidolu ref na ke ta coxta fo engrais fe itam sax fo machine ke fo lakas ku ref na ten ka fiya ten ke tubaab la subvention manam ku war na jar xa ɗaq xana fexey bo xeƴa bogen te jaro derem fo tig xeƴa koy mote xeƴa itam ke ta fiya ke ta coxta manam no quantité ke mote xeƴa itam adna fe itam a ɗoma bo xeƴa subvention kene aussi ndegam a jega wa andoona yee xeƴa njege itam moyen pour a mbaago njikoyo ndax deg maat ne moom oxe fiya no subvention ke oxe fiya ten tigo rek mayu to i anda ten tig parce que a refanga o xotanga xaye Niakhar ka jeg commission na andoona yee ten na cooxta ax ke commission nene sous préfet na adoxan te sax chef de village ke fo maire fe fo kene fop a jega mayu ka andoona yee maat ne xe fiyan ten nda koy doye engrais nangeno cooɗa militant ke nuun soom a fadidanga
kene ka laya ye moom engrais fe garanga gan ngor ke cooɗen militant ke deno mbaas we ndefe non xeƴa a jega quand même ke tubaab ala dérive ka and naye a ref a teen mais itam nu nana ye président a leye par exemple les grands quotataires a leye kene jeg kate à partir de ndiig ne na gara campagne fe na gara a leye kaaga jeg kate ministère sax na affaire a qooqaye nu nana ye kaaga président leye jeg kate kaaga itam tig paaxo saate o saxangaan bo te jega ñaaƴ ka andoona yee wiin we ka ŋañinoyo bo itam o ga'e ñaaƴe ko warno xaƴ i mais mbungo lay yaan a refanga ye ka i atid rek mbarit xaye lempo fe ande xa kiid o rabid'angee lempo jegkiro ax toussement nu garna ke seereer la toussement jegkiro teen mais kaaga i mbi'atiran en tout cas no commune Niakhar i mbi'atiran xaye ko ga'a wa andoona yee ndabdeyo lempo xa kiid axe ndabde lempo mais axa ngaranga ka ndaawanoyo ku maat ne atidna pour damit wiin we ka ndaawa teenoyo mais itam fat i moƴo ñaax itam o fogole andoona yee den na ndabda lempo ke da moƴo ndamteenoyo lempo fe wax deg xooxooxoox téeméer fo xarɓeen ɗik par o xiid 600 francs par tête et par an fogaame kaaga itam wiin we mbara mbaago ndamteenoyo voilà ndax Macodou Sene i mbaaga cungno ten te ñaapik mandat ɗika ndeer na Niakhar fa andoona den ten adwanin meeke roog a maadnooranga no ten i mbadanga no kaaga daal xan i lay teen mais mi daal me ta refna maxey daal ɓaato moƴo xumno pour ke wiin we mbugna fo kiin we cunganami Niakhar moƴo geenu teen fop nag mote mais monwanga daal xam waago daan laye ke waagma maxey fi'an ke waagma koy comme mote xan wiin we ŋaña kaaga itam a ɗato parce que in wiin soom i ndefu ke i mbi'a mote i nanga njuuma wiin we xana ŋaña in mais fat i njaɓin to a ŋaña lay sax pour mi a mbanunan ma o kiin a ŋañ rek kam leyame waram moƴo geenu waram moƴo ɗeet kem fi'a ndax a faaxa ndax a wara waago moƴo xendanel ndax nam no mene i ndefu mais affaire daal ndax xam ɓaato ref wala ref kim kaaga daal a fadanga xan ndax roog xan wiin we andinoyo mais falaktika naname Macodou maire o nda koy a jega xa moƴna na ref politicien ten refu madame fa refna mbin ne ndax kene ko confirmer an madame bon d'abord anda koy yaan politicien moom kam fañan parce que politicien faaxe politicien ten ref xa andoona yee oxe no tiye daal a ref no naxir fo no manœuvre fo naxa wiin we pour de mboote aninoyo mais a mboote angan ba ƴut nga katiran mi koy fo o tees fogaame in wiin politique i ndefu je suis un homme politique o tees aussi fogaame une femme politique a refu ke yodna in koy ten refu njalan saate fe ten koy mete refna wax deg fa yàlla oxe fi'a teen it oxe damtaxama paax parce que calel ke ka ɗomoyo ka meɗoyo xaye waamo leye ke refna affaire rew we moom wax deg ten saqatu xa teɓanonga xe ke moƴna may teen ten saqatu andaye ɗik kaaga o saqanga rew we fa xa teɓanonga xe wax deg fa yàlla fogaame a toxodale a yelefandanaan a paax a paax a paax a paax donc maxey vraiment moƴano ñaax félicité in mais moƴno ñaax te moƴo damta nda koy yaan wax deg i mbaage pare o ci'angaamo ten to i laye no centrale solaire fe andoona yee ka war o fi'el Niakhar i o ɗeetanga Niakhar xaye commune ne Niakhar ke farna fa Fatick fop xaye projet soomo ten ref université fa ngas fe calel ke commencer a jega école gendarmerie fe sous officier ke no ande oxa maaga ba ƴut autoroute fe warna ret Kaolack commencer maaga itam a reef ka te ref lang mayu ka andoona yee a ngote ba ƴut centrale solaire fe itam calel ke fogaame ren xana commencer ye da ngarna i mboote ak conseil municipal parce que nag conseil municipal soom waagu woote affaire lang refee maire refee o lakas refee sous préfet même président sax waagiran conseil fe yeta garna no ngoolo août 2016 i mboote u ka fadna 57 hectares a xupaano ndik
hectare karmen ɓetik fo ɓetuɗik ka hupna o ndik ye mbote una mbote in yit cooxna Senelec parce que mene kam bug ta leer lang ke cooxana doxaneem i mbagiran sax ye mbote una Senelec i mbi'tun mais Senelec aussi ka jeg kena layel a naaxa ka andoona yee ka weta den pour de ndamtin no surtout ke refna énergie renouvelable ten ref centrale solaire ke fo lakas ye i mbi'na Senelec itam filialum faaga da njalta te ne'el Sénégal énergie a ref filiale Senelec oxe a laamta pour lang kene a immatriculer ange ke tubaab wala immatriculation manam maat ne a ɓekin no langum ten ref domaine privé de l'État a fiyangaan Badiouth soko koy ta sogo ref no ɓay filiale ne Senelec mais toujours Senelec lang kene xa ɓayuma ndoone kene aussi kam bugtale parce que a jega wana laye mairie fe ka wote lang a cooxin doxandem kaaga jege lang kene xa ɓay Senelec a refu maintenant procédure immatriculation xana jeg premièrement ke doonuna ten refu ye i nqaƴ ke muk lang ke i cooxta ka i lay muy cooxtuna xan we ngenna maaga commune ne a nga teen o njiriñ den ten ref xar anda ye a jega caate mayu ka andoona yee den sisu maaga njege courant i laya fo we saqna calel ke i laya dene bonu ngarna caate ke njegeerna courant xana njeg caate ke andoona yee itam ka manquer dispensaire wala école salle de classe fo xa terrain de football fo lakas fada njegin kaaga bureau d'étude fe yeta garna bureau d'étude fe na layel EES yeta garna i moofa fa den i laya den kaaga a mbindaan mais ke moƴna jeg xoox ten refu ye we mbarna mbi centrale fe te ref Sénégal énergie yeda ngaridna no ngoolo ngene paaxena 27 décembre i moofa fa den i mbaxtaana fa den ke i mbugna fop i mbindaan mais ke moƴna koy waro dalin xa laaw in ten refu ye i ndakora ye kene layel convention xan i signer in fo société faaga Sénégal énergie andoona yee ke i mbugna fo ke i cungaana den xan i mbindin signer in da d'accord teenoyo i ande kene bo centrale ne geenuna te ref courant wala dispensaire wala ɗat fo lakas xana fiyanelo ten kene vraiment bug am te leer to itam wiin we a mbaño naxeloyo centrale ne gare pour a xot lang ken wiin we a jikookin wala da cooxna doxandem a xoola Macodou Sene xaro a sorti ka xaye kem a sorta ten refu ye maxey gidmang fo équipe ne fop ngarna i radio fo i TV vraiment nu ngar fo bagage mayu vraiment yen ngara sax yacamo lay wa kene xaro yam bagage ke maya donc maxey gidma nuun fo équipe ne yoon toona fop encourager a nuun itam parce que yenu ngarna fo xaye fogaam o xiido la passé na o ndik rek o fogaam octobre fagun faako wax dëgg a jega calel mayu ka nu mbi'a mosu ka nu mbi'a wax dëgg mi boog sawaraam teen to andaame Sénégal mayu itam a sawara teen nu moƴo ngorgorlu i simna ko itam o fog Sénégal fop simna wa Niakhar aussi parce que maaga commune so laya dene daal xaye moƴmo fapoox pour genoox no coxla ke den que ku waagma daal pour teen boya andoona yee mandat es xana fag maxit xaye moƴmo genoox teen merci joko njal o fogole te reɗ jetaay nuun faak fa xaye ne mbi'tan nuun ngoolo ngool rek xaye koy i ndalnoog teen Macodou Sene a ref maire fe Niakhar a ref DAGE meke na secrétariat général fe gouvernement fe a ɓeere tam na affaire étrangère jam fa nuun i ɓaata ngidma fogole fop to leya noona rek andam bo no numéro fa lakas moƴo njetaay moƴo ndalin kel fa lakas joko njal Macodou joko njal merci